দেখছেন ওই যে সব যে আপনার ইগুলো ছিল রডগুলো ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। দেখেন কি ডেঞ্জার একটা জায়গা ভাই। ঠিক এইখানে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করাইছে। এইখানে হচ্ছে আমাদের এন্ট্রি করতে হবে। আর এই যে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উঠতেছে দেখুন, যে একটা দেশের যে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উঠতেছে। এবং এই জিনিসটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। পাকিস্তানের গ্রাম গঞ্জ শহর রাস্তাঘাট সব জায়গায় এরকম ফ্ল্যাগ ওরে ভাই। এই জায়গায় কিন্তু এসব যে ওয়েপন ইজ নট অ্যালাউড ইন দ্য ন্যাশনাল পার্ক, কোনো কিছু না, ড্রোনও নিতে পারবেন না, নো ওয়েপন জোন। বাট আপনি এরকম ক্যামেরা নিতে পারবেন, বাট ড্রোন নট অ্যালাউড। যদি আপনি ড্রোন নিয়ে যান তাহলে এদের কাছে জমা দিয়ে এরপরে আপনাকে যাইতে হবে, ব্যাক করার সময় আপনাকে আবার ড্রোন নিয়ে যাইতে হবে। তো এখানে আমাদের কিছু টাকা লাগবে আর কি, যে ফরেনারদের নাকি $40 এরকম লাগে, বাট আমরা একটু রিকোয়েস্ট করে এটা কমানোর চেষ্টা করবো, কারণ $40 আমার জন্য অনেক এক্সপেন্সিভ। जो लोकल होता है उसको ले लोकल को 500 500 और फॉरेनर का कितना ये बताते हैं आपको। 40 Yes. ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। We are. $30 No, यार no. नहीं। नहीं, फिक्स है, ये फिक्स है। $40 ही लगेगा। ओ 40 लगेगा। मेरे पास अभी है इतना। आप पाकिस्तानी में दे दे। हाँ पाकिस्तानी में दे दे। नहीं, मैं बांग्लादेश ना। नहीं, आप पाकिस्तानी में दे देना रुपीस। हाँ You pay in Pakistani rupees. कितना पाकिस्तान रुपये? 11,200. 10,000। No, not possible. कोई से यार rupees यार नहीं। ऐसा नहीं है यार, ये सरकारी रेट है यार, ये मैं कहाँ से पूरा करूँगा ये। चलो आपको 5,000 में कर लूँगा। 5,000। नहीं, ये पूरा दे दो ना, पूरा। इधर कितना है? ये 10,000 हो फिर कितना? गया। 1,200 तो दे दो मजीद। ये तो मेरा लिए बहुत ही। एक्सपेंसिव पड़ा, अब क्या करें, ये अभी रेट बढ़ाए इन्होंने। लेकिन फॉरेनर के लिए क्यों इतना ज्यादा? फॉरेनर के लिए ये तो देखो गाड़ी का आप ये चैलेंज करें ना अपने एम्बेसी में। गाड़ी का 20,000, फिर इधर 10,000 लगेगा, उसमें 30,000। सस्ता लाया है, 24,000 में लाता है, उसमें बहुत सस्ता किया। तो ये तो मसला है ना। 200। यस 200। তো এখানে আমাদের 11,200 পাকিস্তানি লাগলো আবার, মানে প্রবেশ এন্ট্রি। এটা কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ। এবং সত্যি বলতে আমরা বিদেশ থেকে আসছি এটা ঘোরার জন্য, এক্সপ্লোর করতেছি, বাট 11,200 রুপি লাগলো এন্ট্রিতে। তো প্রথম একটা এন্ট্রি, ওইখানে কিন্তু কোনো টাকা পয়সা লাগে না। তো